बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो शख्स भी इस मुक़द्दस ज़ियारत को रोज़ाना सुबह शाम अपने घर में सिर्फ 7 मरतबा पढ़े या सुने, अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाता है। अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाता है। रिज़्क़ में इजाफ़ा के लिए ये ज़ियारत बड़ी अक्सीर आज़म है। जिस घर में रिज़्क़ की तंगी हो या कारोबार में रुकावट हो तो इस ज़ियारत को कारोबार या घर में 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाएगा, कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा, तंगदस्ती और मुहताजी से निजात अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह हम इस ज़ियारत को 7 मरतबा पढ़ेंगे। आपने भी हमारे साथ मिलकर 7 मरतबा ये ज़ियारत ज़रूर पढ़नी और सुननी है। इंशाअल्लाह कभी भी घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाय या हसन इब्न अलील हादी, या हसन इब्न अलील हादी अल मुहतदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि व इब्न हुज्जतिही, अस्सलामु अलैका या सफ़िय्यल्लाहि व इब्न अस्फ़ियाइही, अस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाहि व इब्न खुलफ़ाइही व इब्न खुलफ़ाइही व अबा खलीफतिही, अस्सलामु अलैका या इब्न ख़ातिमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यिदति निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल अइम्मतिल हादीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल औसियाइर राशिदीन, अस्सलामु अलैका या अस्बतल मुत्तक़ीन, अस्सलामु अलैका या इमामल फ़ाइज़ीन, अस्सलामु अलैका या रुकनल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या फ़रजल मलहूफ़ीन, अस्सलामु अलैका या वारिसल अंबिया, या वारिसल अंबिया इल मुर्तजिबीन, अस्सलामु अलैका या खाज़िन इल्मि वसिय्य, या खाज़िन इल्मि वसिय्य रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या खाज़िन इल्मि वसिय्य रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या दाई बिहुक्मिल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नातिक़ बिकिताबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल हजज, अस्सलामु अलैका या हादियल उमम, अस्सलामु अलैका या वलिय्यन निअम, अस्सलामु अलैका या आइबतल इल्म, अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतल इल्म, अस्सलामु अलैका या अबल इमामिल मुंतज़र, या अबल इमामिल मुंतज़र ज़ाहिरतु लिलआक़िल हुज्जतुहु वस्साबितहु फिल यक़ीन मारिफ़तुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहदिम मिन अस्फ़ियाइका व हुज्जजिक
وحججك وأوليائك وذرية رسلك وأنبيائك آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الهادي، يا حسن بن علي الهادي المهتدي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه، السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصبة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء، يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي، يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك يا داعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابته في اليقين معرفته. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأوليائك وذرية رسلك وأنبيائك آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الهادي، يا حسن بن علي الهادي المهتدي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه،
السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصبة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا داعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر. يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابته في اليقين معرفته. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأوليائك وذرية رسلك وأنبيائك آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الهادي. يا حسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين.
السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين. السلام عليك يا عصبة المتقين. السلام عليك يا إمام الفائزين. السلام عليك يا ركن المؤمنين. السلام عليك يا فرج الملهوفين. السلام عليك يا وارث الأنبياء، يا وارث الأنبياء المنتجبين. السلام عليك يا خازن علم وصي، يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله. السلام عليك يا داعي بحكم الله. السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله. السلام عليك يا حجة الحجج. السلام عليك يا هادي الأمم. السلام عليك يا ولي النعم. السلام عليك يا عيبة العلم. السلام عليك يا سفينة الحلم. السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابته في اليقين معرفته. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأوليائك وذرية رسلك وأنبيائك